लखीपुर ऑनलाइन पुथोक्सबा जून की तांग निपान लेबाक पोक्पा नुमित की खोमजिनबा पाव ताबिरसी अहानबदा मरुइबा पाव नवेम्बर था फावबदा लेबाक असगी मियोय कोटी मरिफुदा लेमना रेशन फंगनखिगदौरी हक्चांगी फिबम सोयनाइरबसिंगिदमक थोइदोकपा मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर अमा सिलचरदा हांगदोखरे मैट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी परीक्षा की मतंगदा ngasi तंगदांगबा वारेप अमा लौरगनी आसाम थांगता एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट एम बाबा सिंह लेखिद्रे नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी सर्विस की थौमी सिंगना सिलचरदा वाकत मिफम चथखरे जिरीबामदा नौना पॉजिटिव की केस लेरकपा मफम सिंह कंटेनमेंट एरिया नि हाइना लौथोखरे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोय लिसिंग होमगो चनिपान ग सुबना मरी कोविड के अनोबा केस थेंगनारे लाइचर असिना ngarang su मियोय 53 सिखिबगा लोइनाना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग होमगो चट्रु कमर फुथरा मंगा सुख्रे हौजिक मपुंगोइबा पाव ताबिरसी हौखिबा चही चामा असिदा थोखिबा लाइचत सिंगदगी हंदकी कोविड-19 लाइचत असिना ख्वाइदगी हेना साथीबा लाइचत नि हाइना प्रधानमंत्री न फोंदोखरे प्रजा मियाम द पीबा पाउजेल अमदा ngarang प्रधानमंत्री न वाफम असि फोंदोखिबनी महाकना हाई लाखलिबा नवेम्बर था फावबदा लेबाक असigi मियोय कोटी मरिफुदा केंद्र सरकार असिना लेमना रेशन फंगनखिगनी हाइकी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मखादा लेमना चेंग हवाई फंगनबगी मतम दिवाली फावबा सांगथाहनख्रे अदुगा लागलिबा जुनगी तांग 19 हौरगा चही 19 मथककी मियोय खुदिंगमक्ता कोविड वैक्सीन लेमना कापगी खुदोंगचाबा लेरगनी हाइकी आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उसका साथी बनकर खड़ी है। यानी नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। हक्चांगी फिबम सोयनाइरबसिंगिदमक थोइदोकपा मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर अमंगरांग सिलचरगी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल दा कासारगी डीसी कीर्ति जोली आईएएस ना हांगदोखरे नुमित खुदिंगी अयुकी पुंग 3 तगिना नुंगथिलगी पुंग 2 फावबा कापकतोरिबा सेंटर असि लागलिबा जुनगी तांग 10 फावबा लेखिगनी हाइरी थौरमगा मरी लेना वांगांगबदा महाकना कोविड वैक्सीन कापकी सेंटर खुदिंगमक्ता मरुओइना हक्चांगी फिबम सोयनाइरबसिंग सीनियर सिटीजन सिंह अमसुंग नुपी सिंगदना हेना खुदोंगचाबा पीगदबनी हाइना खंगनखी साइट चल रहा है वहाँ पे वी ऑलरेडी गिवन प्रायोरिटी टू लेडीज कैरिंग बेबीज सीनियर सिटीजन्स एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज पर हमें लगा कि एक डेडिकेटेड सेंटर होने से सारे मिल के एक क्लब वे में यूजिंग एनजीओ सपोर्ट्स ऑल्सो एक ही सेंटर में आ सकते हैं, मोबिलिटी भी आसान होगा। तो इसीलिए हमने ये आज गर्ल्स हाई स्कूल में मिल रहे हैं। ये सेंटर हमने डेडिकेट किया है कि फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी दे कैन कम एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे उनको प्रायोरिटी मिलेगा कंपेयर टू दी अदर्स ऑल्सो हु आर इन द लाइन। तो मैं आप सभी को ज़िला में अगर कहीं पे भी है आप आ सकते हैं तो आ जाइएगा। यहाँ पे डेडिकेटेड सेंटर रखा है, रैम्प्स भी है तो आने में आसान होगा। आप प्लीज़ आइएगा एंड इस फैसिलिटी को 10 जून तक यूज़ कीजिएगा। 7 बजे से 2 बजे हमारा सेशन चलता है। एक आईडी कार्ड लेके आप यहाँ आ सकते हैं। प्लीज़ सभी को मेरा आह्वान है कि कोई पीपल विद डिसेबिलिटीज हु आर नॉट श्योर कहाँ मिलेगा, आप यहाँ डायरेक्टली डेडिकेटेड सेंटर में आ सकते हैं। ngasi ayuki pung 12 tabada janata bhavan da phamgadoriba yamnamak maruoiraba mifam amagi matungda metric amasung higher secondary parikha gi matangda tangdangba warepama loragani wafam asi mahai masingi mantri Ranoj Peguna phongdokhibani haksel loisangi miyoising transport loisangi miyoising tongan tongan ba lupsing amasung atai masak naiba miyoi kyana mifam asida saruk yaragani lakliba jungi tang 15 truk tadi covid ki phibam asi khara safarak lagani haiba wafam मंत्री ने फोंदोखी परीक्षा पांगथोकपगी मतंगदा तोंगानबा एसओपी सिंगसु ngasi लाउथोकलगनी इसिंग इचाउ थोकलकपदा सोगलोइदबा मफम सिंग खलगा परीक्षा की सेंटर सिंग ओहेनगनी हाइबगा लोइनना माहिरोइ सिंगना परीक्षा की दमक सेम सादुना लैननबा मंत्री ने मखाताना खंगनखी कोविड विधि সকলোৱে পালন কৰক। আমি আশা কৰিছো 15-16 তাৰিখৰ ভিতৰত পৰিস্থিতিৰ অধিক উন্নতি ঘটিব, তাৰ পাছতে আমি সিদ্ধান্ত পাব। কাইলৈ আমাৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ মিটিং আছে
আমি বিভিন্ন সংগঠন, বুদ্ধিজীৱী, প্ৰশাসনৰ লোক, স্বাস্থ্য বিভাগৰ লোক, পৰিবহণ বিভাগৰ লোক সকলোকে লৈ পেলাই আমি এখন কাইলৈ সভা পাতিছোঁ। তাত আমি যি সহমতত উপনীত হ'ম, তাৰ কাৰণে নতুন এটা SOP হ'ব পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কিছুমান বিধি ব্যৱস্থা থাকিব, তাৰ মাজেৰে আমি Assam Thangta Association ki Vice President M. Baba Singh Laikidre Haukiba Jungi Tang Taruk Nongmaizing Nimita Masagi Mayum Kasar Jila ki Mangalpur da Laikidabani Laikidaba Matamda Masagi Chahi Humpunitoy Sukre Apunba Naharol Mongolpur ki Advisor Sueramba M. Baba Singh School ki Ojama Kok Oina Tabakta ki Pathaki Bani Mahakna Laikidabada Thangta Academy Shonai Amasung Assam Thangta Association ki Maikitagi Thamoy Shokna Awaba Pongdorakre Haukiba tha mari ki phangpham thokpa salary phanglaktabana North East Security Service ki thomi sing wakat mifam chathakre makoi gi dabi phangri phawba Silchar Medical College ta leiriba North East Security Service ki thomi singna makoi thabak suraroi haikre hauzik oiriba COVID-19 ki chiraba matamasida tha mari ki tolop pidabana maram oiraga makoi gi imung manung hingbada awaba mayoknare maragasida makoi gi miyoi tara taruksu COVID positive oikibasu leikre adubu company gi maigi dagi karigumba wahai amata hairakiba leitri mari leinaba singna hiramasigi matangda yengsinbinaba thomi sing asina kasar lenga ki pukning chingsilakli কোম্পানি নর্থ ইস্ট সিকিউরিটি সার্ভিস আমরা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে বেতন স্যালারি পাইলাম না আজকে আমরা 4 মাস 7 দিন কোনো বেতন নাই এর মধ্যে আমরা করোনার মধ্যে ডিউটি করিয়া বহুত কষ্ট থাকি আমরা বাচ্চা কাচ্চার এডমিশন করাইছি না কোনো মানুষে ওই ঘর ভাড়া দিতে পারে না বহুত সিকিউরিটি আছে যে দূরে থাকি আয় যে তারারে লইয়া যে আমরা গাড়ি ভাড়া না এরপরে আমরা সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারে আমরা কাগজ দিলাম কোনো রেসপেক্ট করছে না এর মধ্যে এখন একটু আগে সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার আইয়া পয়সা যে ঠিক আছে তোমরা তো কোম্পানির দিলেছি এখন যে এই যে টেন্ডারটা দিছে যে সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যারে দিছে টেন্ডারটা কোম্পানির এখন কইছে যে না আমরা জানি না এগুলা কি Jiribam District ki DC amusung District Magistrate W Malem Nganba Changlei IAS na ngarang thokiba order amagi matungina Jiribamda leiriba Punjab National Bank amukhana mathau tongnana bakhangan khre amaromda Jiribam gi containment zone ni haina hanna lauthokiba mapham khara containment zone area dagi amuk lauthokre amaromda atopa order amagi matungina Kamranga Village, Kamranga Mayelikai, Amadi, Borobekra dagi miyoi khara COVID positive oiba Europadagi, Hena Santuraktanaba Haiduna, Mapam Ahumasi, containment area na Hena Lokthokre. Jiribamda Jokrador Gram Panchayat COVID-19 Task Force Committee na GPSC ki manungda leiba kaithel dukan singda chatuna COVID-19 ki awareness pibatanatana poster campaign su pangthokre makhata na quarantine center oina hangliba Borobekra Higher Secondary School da leiriba miyoi singda chananaba polam amadi bleaching powder na chingba piki loisilakpada Borobekra da leiba community health center ki medical officer ga unaduna GPSC da COVID vaccination amadi mass COVID testing gi maramda wari sanaki hairi Silchar Medical College layang sangdagi ngarang numidang wairam pung manga da thokiba COVID ki update matungina layang sang asida COVID laichadasina maram oiraga miyoi taruk sikre laichadasina layang duna leiriba active case ki masingna chaniga kunthama thoini masigi manungda marifutara mapanna ICU da kunthana ventilator da aduga miyoi chamaga kunthra marina oxygen support da leiri RT-PCR ki changyang lakh ani hena pangthoki bagaloinana awang nongpok bharata Medical College Hospital na khwaidagi yamna changyang asi chathakre haina layang seng asi gi wangang loi Dr. Bhaskar Gupta na phongdokhi বিকাল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 231 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন 99 জন পেশেন্ট আইসিইউতে এবং 132 জন পেশেন্ট ওয়ার্ডে আছেন ভেন্টিলেটর সাপোর্টে 30 জন পেশেন্ট আছেন এবং অক্সিজেন সাপোর্টে 134 জন পেশেন্ট আছেন গত 24 ঘন্টায় 34 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে করোনা নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 45 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন 29 জন পেশেন্ট গত 24 ঘন্টায় হোম আইসোলেশন নিয়েছেন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 18টি স্যাম্পল পজিটিভ আসছে এবং আরটি-পিসিআর 29টি স্যাম্পল পজিটিভ আসছে আরটি-পিসিআর সম্পর্কে আজকে আমরা আরেকটা বিশেষ খবর দিচ্ছি আমরা গর্বের সাথে বলছি শিলচর মেডিকেল কলেজ আজ 2 লাখ আরটি-পিসিআর টেস্ট কমপ্লিট করেছে
এই 2 লাখের ভিতরে আমাদের আজ 5টা অবধি 2,281টি স্যাম্পল টেস্ট হয়েছে। এর ভিতরে 7,609টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং শিলচর মেডিকেল কলেজই নর্থ ইস্টের মধ্যে প্রথম মেডিকেল কলেজ যারা 2 লাখ আরটিপিসিআর টেস্ট কমপ্লিট করেছে। গত 24 ঘন্টায় র্যাপিড করোনা সংক্রান্ত উপসর্গে 6 জন পেশেন্টের শিলচর মেডিকেল কলেজে মৃত্যু হয়েছে। आसाम दंगरांग मियोई लिसिंग होम गो चनिपान ग सुपना मरी गी मसादा कोविड पॉजिटिव ओबे थंगनखी पॉजिटिव ओबे की चांग दादा होम दशमिक शून्य तरुकनी पॉजिटिव ओइकिबा सिंगी मनुंगदा कासार जिला तगी मियोई चौहम ग तरामाथोय हैलाकंडी जिला तगी हुंबुतरा मापन अदुगा करीमगंज जिला तगी मियोई मरफु तरा तरुक की मसादा पॉजिटिव ओबे थंगनखी लाइचर दसना लाइकन नदुना लेरंबा मियोई लिसिंग मरी ग चट्रुक का कुंट्रा होमदोय फदना हॉस्पिटल थादोखरे फरक पगी चांग चाद मरफु तरे दशमिक तरे तरुक ओइरी लायंग चथदुना लेरिबा एक्टिव केस की मसिंगना लिसिंग निपु निपान चट्रुक हुंबुतरा निथोयनी आसाम दंगरांग नौना मियोई कुंट्रा तरे लाइचर दसना सिखिबगा लोइनाना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अहुम चट्रुक मरफु तरा मंगा सुख्रे मणिपुर द मियोई चंगा ग मरफु तरा निपान की मसा दंगरांग कोविड-19 पॉजिटिव ओइबे थंगनखी लाइचर दसिदगी मियोई चट्रेट के मरफु हुमदोय फदुना युमदाहनखी फरकपगी चांग चादा मरफु निथोय दशमिक अहुम सुइनो ओइरी लायंग चथदुना लेरिबा एक्टिव केस की मसिंगना लिसिंग निपान चमापन ग मरफु मरीने भारत के हक्सेल अमसुंग याइपे युमा लोइसंगी ngarang thokiba pawgi matungina haukiba pung kunmari da leibak asida laichar asina ngarang sikibagi masing lising ani ka chamri ka kuntaret oiki aroi bada maroi ba paw amukhanna November tha phawbada leibak asigi miyoi koti marifuda lem narration phangan ki ga dawri hakchangi pibam soinairaba singidamak thoidokpa model vaccination center ama silchar da hangdokre मैट्रिक अमसुंग हायर सेकेंडरी परीक्षा की मतंग दंगसी तंगदांगबा वारेप अमा लौरगनी आसाम थांगता एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट एम बाबा सिंह लेखिद्रे नॉर्थ ईस्ट सिक्योरिटी सर्विस की थौमी सिंगना सिलचरदा वाकट मिफम चथखरे जिरीबामदा नौना पॉजिटिव की केस लेरप मफम सिंह कंटेनमेंट एरिया नि हाइना लौथोखरे अमसुंग आसाम दंगरांग नौना मियोई लिसिंग होम गचनिपान ग सुबना मरी कोविड की अनोबा केस थेंगनारे लाइचर असिना ngarang su मियोई कुंट्रा तरेट सिखिबगा लोइनाना सिखिबगी अपुनबा मसिंग लिसिंग अहोम ग चट्रु कमर फुतरा मंगा सुख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजनबा पाव संदोक जबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।